तपाईँ कहिले व्यस्त हुनुहुन्छ? When are you busy? When are you busy? तिमी कहिले फर्कदैछौ? When are you coming back? When are you coming back? तपाईँले कहिले छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ? When are you going to leave? When are you going to leave? म अर्को पटक कहिले भेट्न सक्छु? When can I see you next time? When can I see you next time? हामी कहिले खान सक्छौ? When can we eat? When can we eat? उनी कहिले युरोप गए? When did he go to Europe? When did he go to Europe? तपाईँले काम कहिले पूरा गर्नुभयो? When did you finish the work? When did you finish the work? तिमी कहिले घर पुग्यो? When did you get home? When did you get home? तिमी कहिले पढ्छौ? When do you study? When do you study? यो कहिले सुरु हुन्छ? When does it begin? When does it begin? उनी बोल्दा सबै चुप लागे. When he spoke, everyone became silent. When he spoke, everyone became silent. तपाईको लागि राम्रो समय कहिले हो? When is a good time for you? When is a good time for you? तपाईको कुकुरलाई खुवाउने सबैभन्दा राम्रो समय कहिले हो? When is the best time to feed your dog? When is the best time to feed your dog? अन्तवार्ता कहिले हुनुहुन्छ? When is the intermission? When is the intermission? तिम्रो जन्मदिन कहिले हो? When is your birthday? When is your birthday? जब बस आयो उनी चढिन्. When the bus came she got on. When the bus came she got on. यो कहिले समाप्त भयो? When was it finished? When was it finished? उनी कहिले जन्मिन्? When was she born? When was she born? हामीले अन्तिम पटक कहिले भेट्यौं? When was the last time we meet? When was the last time we meet? तिनीहरू कहिले आइपुग्छन्? When will they arrive? When will they arrive? तिनीहरूले कहिले कन्सर्ट दिन्छन्? When will they give a concert? When will they give a concert? हामी कहिले आइपुग्छौं? When will we arrive? When will we arrive? तिमी कहिले फर्कने छौ? When you will be back? When you will be back? तिमी कहिले स्कुल फर्कने छौ? When will you come back to school? When will you come back to school? तिमी कहिले छोड्छौ? When will you leave? When will you leave? तिमी कहिले पुग्ने छौ? When will you reach? When will you reach? तपाईको पुस्तक कहिले प्रकाशित हुन्छ? When will your book be published? When will your book be published? तिमी आफ्नो गहुँ कहिले काट्छौ? When will you harvest your wheat? When will you harvest your wheat? कहिलेसम्म बस्ने? How long will you stay? How long will you stay? कृपया यो रकम मेरो खातामा जम्मा गर्नुहोस्. Please credit this amount to my account. Please credit this amount to my account. पछि कुरा गर्छु. Talk to you later. Talk to you later. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. Rest assured. Rest assured. म तपाईको विचारसँग सहमत हुन सक्दिनँ. I cannot agree with your opinions. I cannot agree with your opinions. तपाईले मलाई लाजमा किन्नुभयो. You have brought me to shame. You have brought me to shame. राम्रो काम. यसलाई जारी राख्नुहोस्. Well done, keep it up. Well done, keep it up. अरू केही. Anything else? Anything else? यस्तो हल्ला गर्न बन्द. Stop making such a noise. Stop making such a noise. सावधानीपूर्वक हिँड्नुहोस्. Walk carefully. Walk carefully. भिडबाट बिस्तारै जानुहोस्. Go slow from the crowd. Go slow from the crowd. तपाईँ अहिले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? How do you feel?
हाउ डू यू फील? म यस विषयमा धेरै कडा छु। आई एम भेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस मैटर। आई एम भेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस मैटर। किताबहरू पढ्छु। आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स। मैले भर्खरै बनाएको छु। आई जस्ट मेड इट। आई जस्ट मेड इट। मलाई एक दिन दिनुहोस्। गिभ मी अ डे। गिभ मी अ डे। तपाईँलाई सबैभन्दा बढी के मन पर्छ? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? म यति बेला व्यस्त छु। आई एम बिजी एट द मोमेंट। आई एम बिजी एट द मोमेंट। म सहमत छु। आई एग्री। आई एग्री। यो गर्ने पर्छ। इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन। तपाईँको मन पर्ने विषय के हो? व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? म पर्खन सक्दिनँ। आई कैंट वेट। आई कैंट वेट। मेरो सबै हिसाब गलत भयो। ऑल माई कैलकुलेशंस वेंट wrong। ऑल माई कैलकुलेशंस वेंट wrong। केटीहरू गममा बस्न चाहिँदैन। गर्ल्स डू नॉट वांट टू स्टे इन द गम। गर्ल्स डू नॉट वांट टू स्टे इन द गम। चुप लागा। बी क्वाइट। बी क्वाइट। मसँग आऊ। कम विद मी। कम विद मी। मैले गरेँ। आई मेड इट। आई मेड इट। म कसरी शहर जान सक्छु? हाउ कैन आई गो टू द सिटी? हाउ कैन आई गो टू द सिटी? मलाई एक कृपा गराऊ। डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। मलाई एकदम तातो चिया मन पर्छ। आई लाइक फेयरली हॉट टी। आई लाइक फेयरली हॉट टी। सबै ठीक छ। इज एभ्रिथिङ ऑल राइट? इज एभ्रिथिङ ऑल राइट? के तपाईँ भोल्युम बढाउन सक्छ? कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप? कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप? तिम्रो के विचार छ? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? के मा सफल हुनुभयो? व्हाट डू यू सक्सीड इन? व्हाट डिड यू सक्सीड इन? तिमी कहाँ जाँदैछौ? वेयर आर यू गोइङ? वेयर आर यू गोइङ? मलाई तिम्रो आवश्यकता छैन। आई डोन्ट नीड यू। आई डोन्ट नीड यू। सूचीमा तिम्रो नाम छ। योर नेम इज ऑन द लिस्ट। योर नेम इज ऑन द लिस्ट। जन्मदिनको शुभकामना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। कम्तीमा होइन। नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट। के हुँदैछ? व्हाट इज गोइङ ऑन? व्हाट इज गोइङ ऑन? यसका फाइदा धेरै छन्। द एडभान्टेजेस अफ दिस आर मैनी। द एडभान्टेजेस अफ दिस आर मैनी। मलाई माफ गरिदेऊ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। एक सुन्दर दिन होइन। आ लवली डे इज नॉट इट। आ लवली डे इज नॉट इट। उहाँ कहाँ उभिनुहुन्छ? हेरौ। लेट अस सी वेयर ही स्ट्यान्ड। लेट अस सी वेयर ही स्ट्यान्ड। तपाईँको अफिस कहाँ छ? वेयर इज योर अफिस? वेयर इज योर अफिस? तपाईँ धेरै छिटो ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ। यु आर ड्राइभिङ टु फास्ट। यु आर ड्राइभिङ टु फास्ट। तपाईँको सप्ताहन्त रमाइलो रहोस्। हैव अ गुड विकेन्ड। हैव अ गुड विकेन्ड। मैले उहाँलाई धेरै कुरा भने। आई सेड मैनी थिङ्स टु हिम। आई सेड मैनी थिङ्स टु हिम। स्थापना गर्न रोक्नुहोस्। स्टॉप क्राइङ। स्टॉप क्राइङ। ट्रेन कहिले छुट्छ? व्हेन इज द ट्रेन लिभिङ? व्हेन इज द ट्रेन लिभिङ? यो मेरो जिब्राको टुप्पामा छ। इट इज ऑन द टिप अफ माई टंग। इट इज ऑन टिप अफ माई टंग। मलाई अग्लो कुरा मन पर्दैन। आई डोन्ट लाइक टॉल टॉक्स। आई डोन्ट लाइक टॉल टॉक्स।
मैले मेरो गृहकार्य पूरा गरेको छु। आई हैव कम्प्लिटेड माई होमवर्क। आई हैव कम्प्लिटेड माई होमवर्क। तपाईँ कहिले व्यस्त हुनुहुन्छ? When are you busy? When are you busy? तिमी कहिले फर्कदैछौ? When are you coming back? When are you coming back? तपाईँले कहिले छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ? When are you going to leave? When are you going to leave? म अर्को पटक कहिले भेट्न सक्छु? When can I see you next time? When can I see you next time? हामी कहिले खान सक्छौ? When can we eat? When can we eat? उनी कहिले युरोप गए? When did he go to Europe? When did he go to Europe? तपाईँले काम कहिले पूरा गर्नुभयो? When did you finish the work? When did you finish the work? तिमी कहिले घर पुग्यो? When did you get home? When did you get home? तिमी कहिले पढ्छौ? When do you study? When do you study? यो कहिले सुरु हुन्छ? When does it begin? When does it begin? उनी बोल्दा सबै चुप लागे. When he spoke, everyone became silent. When he spoke, everyone became silent. तपाईँको लागि राम्रो समय कहिले हो? When is a good time for you? When is a good time for you? तपाईँको कुकुरलाई खुवाउने सबैभन्दा राम्रो समय कहिले हो? When is the best time to feed your dog? When is the best time to feed your dog? अन्तवार्ता कहिले हुनुहुन्छ? When is the intermission? When is the intermission? तिम्रो जन्मदिन कहिले हो? When is your birthday? When is your birthday? जब बस आयो उनी चढिन्. When the bus came she got on. When the bus came she got on. यो कहिले समाप्त भयो? When was it finished? When was it finished? उनी कहिले जन्मिन्? When was she born? When was she born? हामीले अन्तिम पटक कहिले भेट्यौं? When was the last time we meet? When was the last time we meet? तिनीहरू कहिले आइपुग्छन्? When will they arrive? When will they arrive? तिनीहरूले कहिले कन्सर्ट दिन्छन्? When will they give a concert? When will they give a concert? हामी कहिले आइपुग्छौं? When will we arrive? When will we arrive? तिमी कहिले फर्कने छौ? When you will be back? When you will be back? तिमी कहिले स्कुल फर्कने छौ? When will you come back to school? When will you come back to school? तिमी कहिले छोड्छौ? When will you leave? When will you leave? तिमी कहिले पुग्ने छौ? When will you reach? When will you reach? तपाईँको पुस्तक कहिले प्रकाशित हुन्छ? When will your book be published? When will your book be published? तिमी आफ्नो गहुँ कहिले काट्छौ? When will you harvest your wheat? When will you harvest your wheat? कहिलेसम्म बस्ने? How long will you stay? How long will you stay? कृपया यो रकम मेरो खातामा जम्मा गर्नुहोस्. Please credit this amount to my account. Please credit this amount to my account. पछि कुरा गर्छु. Talk to you later. Talk to you later. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. Rest assured. Rest assured. म तपाईँको विचारसँग सहमत हुन सक्दिनँ. I cannot agree with your opinions. I cannot agree with your opinions. तपाईँले मलाई लाजमा किन्नुभयो. You have brought me to shame. You have brought me to shame. राम्रो काम. यसलाई जारी राख्नुहोस्. Well done, keep it up. Well done, keep it up. अरू केही. Anything else? Anything else? यस्तो हल्ला गर्न बन्द. Stop making such a noise. Stop making such a noise. सावधानीपूर्वक हिँड्नुहोस्. Walk carefully. Walk carefully. भिडबाट बिस्तारै जानुहोस्.
Go slow from the crowd. Go slow from the crowd. तपाईँ अहिले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? How do you feel? How do you feel? म यस विषयमा धेरै कडा छु. I am very strict on this matter. I am very strict on this matter. किताबहरू पढ्छु. I read books. I read books. मैले भर्खरै बनाएको छु. I just made it. I just made it. मलाई एक दिन दिनुहोस्. Give me a day. Give me a day. तपाईँलाई सबैभन्दा बढी के मन पर्छ? What do you like the most? What do you like the most? म यति बेला व्यस्त छु. I am busy at the moment. I am busy at the moment. म सहमत छु. I agree. I agree. यो गर्ने पर्छ. It has to be done. It has to be done. तपाईँको मन पर्ने विषय के हो? What is your favorite subject? What is your favorite subject? म पर्खना सक्दिन. I can't wait. I can't wait. मेरो सबै हिसाब गलत भयो. All my calculations went wrong. All my calculations went wrong. केटीहरू गममा बस्न चाहिँदैन. Girls do not want to stay in the gum. Girls do not want to stay in the gum. चुप लागा. Be quiet. Be quiet. मसँग आऊ. Come with me. Come with me. मैले गरेँ. I made it. I made it. म कसरी शहर जाना सक्छु? How can I go to the city? How can I go to the city? मलाई एक कृपा गराऊ. Do me a favor. Do me a favor. मलाई एकदम तातो चिया मन पर्छ. I like fairly hot tea. I like fairly hot tea. सबै ठीक छ. Is everything all right? Is everything all right? के तपाईँ भोल्युम बढाउन सक्छ? Can you turn the volume up? Can you turn the volume up? तिम्रो के विचार छ? What do you think? What do you think? के मा सफल हुनुभयो? What do you succeed in? What did you succeed in? तिमी कहाँ जाँदैछौ? Where are you going? Where are you going? मलाई तिम्रो आवश्यकता छैन. I don't need you. I don't need you. सूचीमा तिम्रो नाम छ. Your name is on the list. Your name is on the list. जन्मदिनको शुभकामना. Happy birthday. Happy birthday. कम्तीमा होइन. Not the least. Not the least. के हुँदैछ? What is going on? What is going on? यसका फाइदा धेरै छन्. The advantages of this are many. The advantages of this are many. मलाई माफ गरिदेऊ. I am sorry. I am sorry. एक सुन्दर दिन होइन. A lovely day is not it. A lovely day is not it. उहाँ कहाँ उभिनुहुन्छ? हेरौ. Let us see where he stand. Let us see where he stand. तपाईँको अफिस कहाँ छ? Where is your office? Where is your office? तपाईँ धेरै छिटो ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ. You are driving too fast. You are driving too fast. तपाईँको सप्ताहन्त रमाइलो रहोस्. Have a good weekend. Have a good weekend. मैले उहाँलाई धेरै कुरा भने. I said many things to him. I said many things to him. स्थापना गर्न रोइरोक्नुहोस्. Stop crying. Stop crying. ट्रेन कहिले छुट्छ? When is the train leaving? When is the train leaving? यो मेरो जिब्राको टुप्पामा छ. It is on the tip of my tongue. It is on tip of my tongue.
मलाई अगलो कुरा मन पर्दैन। आई डोन्ट लाइक टॉल टॉक्स। आई डोन्ट लाइक टॉल टॉक्स। मैले मेरो गृहकार्य पुरा गरेको छु। आई हैव completed my homework। आई हैव completed my homework।